Dios ha estado obrando tremendamente. God has been working tremendously. Yo he estado repasando las enseñanzas que empezamos hace ya varias semanas I've been going over the teachings that I shared a couple of weeks ago sobre about la clave a la realización del cristiano. the key to Christian fulfillment. Y And aunque ahí dice número 7, es el número 8. even though it says number 7, it's number 8. No sé si tienes la que debe de ser, Hugo, pero es número 8. It's number 8. Y yo he estado repasando los videos I've been watching the videos, y de veras que Dios está ministrando a su iglesia. and truly God is ministering to His church. Y primeramente a mí, obviamente, And first of all to me, y luego también a cada uno de nosotros que And then venimos a la iglesia to each of us that attend church, y los que nos ven por internet. and those that see us through internet. Humildemente quiero decirlo, Humbly, I want to say it. humildemente, porque Humbly, I want to say toda la this. gloria le doy a Dios. Because I give all the glory. Sin Él no podría yo hacer nada. Without Him, I couldn't do anything. Creo que la enseñanza I think that the teaching, de la clave a la realización del cristiano that the key to Christian fulfillment es is sobrenatural supernatural y superpoderosa. and super powerful. Y a lo mejor no has tomado la oportunidad de entender bien el mensaje. And maybe you have not taken the opportunity to understand the message, Pero te animo a que veas los videos, but I encourage you to watch the videos porque because posiblemente se te escapó algo. possibly something may have escaped you, Como a mí, like myself. yo veo los videos y digo, ay caray, I see the videos and I say, oh, wow, eso dije. I said this? Entonces, ¿cómo puedo decir? How can I say this? Este es uno de los mensajes más importantes que he predicado. This is one of the most important messages that I have preached Desde 1999, since 1999. que son 26 años, What's that, about 26 years? y he predicado muchas veces. And I've preached many times. Entonces, este es uno de los mensajes más interesantes. Therefore, this message is the one that is most interesting. One of them, yeah. Y And hablamos de Mateo 11:12, we talked about Matthew 11:12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subject to violence, and violent people have been raiding it. Y es bien interesante y lo voy a enfatizar de nuevo. And it's very interesting, and I'm going to emphasize it again. Como dice la Biblia, Pastor Susi, How the Bible says, Pastor Susie, que desde los días de Juan el Bautista, from the days of John the Baptist, el reino de los cielos viene avanzando the kingdom of heaven has been subject to violence, contra viento y marea. against violence. Desde Juan el Bautista. Since John the Baptist. O sea que antes de Juan el Bautista no era así. So that means that before John the Baptist, it wasn't like that. Pero desde los días de Juan el But Bautista from the days of John the Baptist hasta ahora. until now. Y es porque And it's because Juan el Bautista estaba preparando John the Baptist was preparing la venida de Jesucristo. the coming of Jesus Christ. O sea, That is, el fin viene the end is coming, y el Salvador tenía que llegar. and the Savior had to come.
a dar su vida por la humanidad and give his life for humanity para hacer accesible la salvación. to make salvation accessible. Pero entonces, But then, therefore, Él murió y resucitó he died and resurrected, y regresó al cielo and he returned to heaven, y está sentado a la derecha del Padre and he's seated at the right hand of the y Father, mandó al Espíritu Santo and he sent the Holy Spirit para que habitara en su iglesia to abide in his church, aquellos que han aceptado la verdad, those that have accepted the que truth, Él vive that he y lives, que Él es el Rey de Reyes, and that he's the King of Él es el kings, Señor de he's señores the Lord of lords, y Él murió por mis pecados. and he died for my sins. Entonces, And so therefore, ahora now, sigue avanzando el reino de los cielos the kingdom of heaven continues Contra to viento y advance marea. against all odds. y ahora And now, es it is nuestro trabajo, our work, la iglesia, the church. es el trabajo de la iglesia de Cristo, It is the work of the Church of Christ preparar al mundo to prepare the world para la segunda venida del Señor for Jesucristo. the second coming of the Lord Jesus Christ. Ese es nuestro trabajo, That is our work, para ir y predicar las buenas nuevas, to go and preach the good news, para que reciban a Cristo como Señor y Salvador, to receive Christ as their Lord and Savior, para que se arrepienten de todo pecado to repent of all sin, y para que tengan una nueva vida, and that they would have a new life, para que vuelvan a nacer, so that they would be born again, como lo explica Jesús as Jesus explains en it el Evangelio de San Juan, in the Gospel of John, hablando con Nicodemo, talking to Nicodemus. cómo es que había que volver a nacer How is it that we were to be born para again, entrar al reino de Dios. to enter God's kingdom? Todo eso tenemos que hacer All of this we must do porque Jesucristo vuelve, because Jesus Christ is coming. Jesucristo regresa Jesus Christ is returning, y viene por una iglesia and he's coming for a church sin mancha y ni arruga. without spot or blemish. Viene por una iglesia He's coming for a church que ha estado that has preparando been preparing la venida del Señor. the coming of the Lord. No viene por una He is iglesia not coming for a church que no tenga el aceite that does not have the oil de preparación. of preparation. En otras In other palabras, words, que no haya preparado, that que no se haya preparado para la venida del Señor Jesucristo. you have not been prepared for the coming of Jesus Christ. Entonces, viene por su iglesia He's coming for his church, y cuando venga por su iglesia, and when he comes for his church, entonces vamos a poder gozar then we will be able to enjoy la realización de nuestra cristiandad, de the ser cristianos. fulfillment of being a Christian. Es hasta entonces It is until then, donde ya no va a haber ninguna lágrima, well, there will be no more tears, lágrima o dolor, tears or pain, porque va a ser realizado, because it will be fulfilled. va a ser realizada nuestra vida en Cristo. Our life in Christ will be fulfilled. Pero lo primero que compartí que debemos de hacer But the first thing I shared that we should do first es que debemos de volver a nacer. is we should be born again. Dice Jesucristo, Jesus Christ says tú no vas a poder entrar al reino de Dios that you will not be able to enter God's kingdom sin antes volver a nacer. until you are born again. Necesitamos volver a nacer. We must be born again. ¿Para qué? For what? Para que el Espíritu de Cristo So that the Spirit of Christ pueda habitar en nosotros. can abide within us. La iglesia, me temo, The church, I fear, que está it is en números grandes, in great numbers, por no decir llena, for not to say full, de gente religiosa, of religious people, pero no nacido de nuevo. but not born again. Cuando tú cuando eres nacido de nuevo, When you are born again, haces you cosas, do things, te mueves you're moved en una atmósfera, in an te atmosphere, conectas you connect de una forma in a way, diferente a different way, a la religiosidad. to religiosity. Y ya lo expliqué. And I explained that.
Pero también dije But I also said que debemos de vivir en el temor de Dios. that we should live in the fear of God. Porque si no vivimos en el temor de Because Dios, if we do not live in the fear of God, nos apartaremos de Dios. we will separate ourselves from Si tú God. te has apartado de Cristo, If you have separated from Christ, es porque no vives en el temor de Dios. it's because you do not live in the fear of God. Si tú empiezas If you begin a hacer cosas to do things contrarias that are a la contrary palabra de Dios to God's word para tu vida, for your life, vives sin temor de Dios. you live without the fear of Y God. todos nosotros, And all of us, algún día, one day, algún segundo, one moment, algún minuto, 1 minute, todo un día o toda una semana, all one day or all a week, todo un año, all a year, no sé cuánto, I don't know how pero long, alguna vez but one time hemos vivido we have lived sin el temor de Dios. without God, without the fear of God. Y si tú estás aquí And if you're here y no sientes ese temor de Dios, and you do not feel the fear of God, tienes que volver a Cristo. you must return to Christ. Tienes que pedirle perdón. You must ask for forgiveness. Tienes que entregarte con todo tu You corazón, must give all of your heart, con toda tu alma. with all of your soul. Así dice la palabra. That's what God's word says. Porque Because el que no le teme a Dios he that doesn't fear God no ama a Dios. does not love God. Y tercero o cuarto, And fourth, tercero, excuse me, third, ser libre. be free. También estuve I explicando was explaining de cómo debemos de gozar de la libertad en how Cristo. we should enjoy our freedom in Christ. Y pasamos por una liberación. And we went through a deliverance. Pero tú tienes que vivir una vida en liberación. But you must live a life of ¿Qué deliverance. quiero decir con esto? What do I mean by this? Satanás está atacando todos los días. Satan attacks daily. Y tú debes de ser pronto a reconocer cualquier espíritu inmundo. And you must be quick to recognize whatever spirit is there. Y dice la palabra de Dios, And the Word of God states llevar todo pensamiento, is to take captive every thought. agarrar todo Take pensamiento every thought y hacerlo cautivo and make it captive y llevarlo a donde Cristo. and take it towards Christ. Entonces, en otras palabras, In other words, algo me dice esto, something tells me this. pero ¿qué dice Cristo? But what does Christ tell me? Quisiera hacer aquello, I would like to do this, pero ¿qué dice but Cristo? what does Christ say? Porque si no haces eso, Because if you do not do that, entonces la corriente te lleva a hacer cosas then the current will lead you to do things contrarias that are contrary a lo que es del Señor. of what is from the Lord. Fíjate bien, Watch carefully. no sé si dije esto anteriormente, I don't know if I said this before, y si lo dije lo voy a repetir. and if I did say it, I'm going to repeat it. El pueblo de Dios The people of God salió de la esclavitud got out of slavery con todo el oro que le dieron y plata que le dieron los egipcios. with all the gold and silver that the Egyptians gave them. O sea, That ellos is, recibieron del mundo They received from the world riqueza riches, y Dios los llevaba por el desierto and God took them through the desert, y ellos en vez de aprovechar esas riquezas and they, instead of take advantage of the riches para el propósito de Dios, for the purpose of God, ¿sabes lo que hicieron? do you know what they did with the gold and silver? Lo fundieron They melted it, y crearon un ídolo and they created an idol, y lo empezaron a adorar. and they began to worship it. Y le dijeron, tú dirígenos. And they told this image, now you direct us. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. And that's what's happening in the church. El materialismo Materialism ha invadido la iglesia has invaded the church general. in general. Y hemos creado And we have un created ídolo an idol, y queremos que nos dirija ese and we materialismo want that materialism to direct us y no la palabra de Dios. and not God's word.
O sea, That is, somos prontos para usar el dinero para muchas cosas. we are quick to use the money for many Nuestro things, tiempo para muchas our cosas. time for many things, Que se vuelven una idolatría. that they turn into idolatry. Pero de la voluntad de Dios But ni God's will, entendemos. we don't attend to that. Y fíjate bien, And watch lo que carefully. pudo ser 40 días What could have been 40 days se convirtió en 40 años. was converted to 40 years. Y lo que pudo ser, And what- Pastor Susi, Could have been, Pastor Susie, 20 días, 20 days se ha convertido en este ministerio. has turned into this 20 ministry. años. 20 years. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Who has ears to hear, may they hear. Pero bueno, vamos ahora a hablar sobre algo que no he compartido, Now we're going to talk about something that I have not shared about. que es That is lo cuarto the fourth que debemos de entender that we should understand para la clave de a la realización del cristiano. of the key to the Christian, the fulfillment of yeah. Christianity. Thank you. Recibir To receive instrucción instruction del propósito de Dios para tu vida. for God's purpose for your life. Esa es otra de las cosas que como cristianos That's another thing. As Christians, fallamos. we fail. Andamos para todos lados, We're about everything else, pero no entendemos yet we do not understand, ni buscamos nor do we seek el propósito de Dios para nuestra vida. God's purpose for our life. Amén. Amen? Bueno, That is, no me dejes mentir. don't let me lie. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? What is God's purpose for your life? ¿Ya lo entiendes? Do you ¿Ya lo understand it? sabes? Do you know it? ¿Has recibido instrucción? Have you received instruction? Fíjate bien lo que dice Isaías. Watch carefully what Isaiah 46:10 says. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Entonces, And therefore, si Dios if God anuncia el fin desde el principio, makes known the end from the es beginning, una profecía, it is a es prophecy, un oráculo, it is an es una oracle, visión it is a vision del propósito of God's purpose, de Dios of God, antes de realizarse. before it comes to pass. Dios anuncia el fin desde el principio. God announces the end from the beginning. En otras In palabras, other words, Él ya tiene algo preparado para ti. He has something already prepared for Y you. debes de conectarte a Dios. And you must connect to God. Debes de buscar la dirección del Espíritu You Santo must seek the direction of the Holy para Spirit entender cuál es el propósito por el cual Él te ha creado. to understand the purpose for which you have been created. Nuestras vidas Our lives llegan a ser vidas sin propósito. become lives without purpose. Porque el propósito al que yo me refiero es al propósito de Dios. Because the purpose that I refer to is God's purpose. Vivimos vidas We live lives ocupadas occupied con un sinnúmero de cosas. with many things. Pero eso no quiere decir que vives el propósito de Dios. Yet that does not mean that you're living God's purpose. Eres como un carro que nunca se ha manejado, You're like a car that has never been driven, una computadora que nunca se ha prendido. a computer that has never been turned on.
una poesía que nunca se ha recitado, a poem that has never been recited. eres un foco que nunca ha prendido. You're a light bulb that has never been turned on. Pero andas para allá y para acá But you're going up and down everywhere sin propósito. without purpose. Fíjate bien, Watch carefully. Proverbios 16, 19. Proverbs 16:9. Dice, el corazón del hombre traza rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Entonces, And therefore, el corazón del hombre traza el rumbo, the human hearts plan their course, pero los pasos los dirige el Señor. but the Lord establishes their steps. Entonces, debes de crear un plan específico Therefore, you must create a specific de lo que plan requieres hacer of what you require to do para realizar el plan de Dios para tu vida. to fulfill God's plan for your life. Entonces, Therefore, tu corazón va a trazar ese rumbo your heart will go after that course, y vas a decir, bueno, en 3 años voy a hacer esto, and you will say, you know, in 3 years I'll do this. me voy a involucrar en I'll aquello, be involved in that. voy a estudiar esto, I'm going to study this. voy a trabajar aquí, I'm going to work me voy a here. involucrar en esto, I'm going to be involved voy a crear here. un negocio I'm going to make a y empiezas a business. hacer tus planes. And you make your plans. Pero But- como tú estás conectado al Espíritu Santo, Since you're connected to the Holy ay, Spirit, escucha bien esto. listen to this very well. Cuando tú estás conectado al Espíritu Santo, When you're connected to the Holy Spirit, entonces Dios empieza a dirigir tus pasos. then God begins to establish your O sea, steps. tienes el plan You have y the vas a plan. hacer esto, You're going to do pero el this. Espíritu Santo dice, But the Holy no, Spirit says- eso todavía no, No, not yet. acá primero. Over here first. Necesitas esto para poder esto. You need this in order to do that. Entonces, como tú estás conectado al Espíritu de And Dios, since you're connected to God's Spirit, puedes entonces, you can then, aparte de hacer tus planes, besides making your plans, ser dirigido por Dios. be directed by God. ¿Qué es lo que tienes que hacer? What is it that you need to do? ¿Cuándo lo tienes que hacer? When it needs to be done. Había en ocasiones, tú lees la Biblia, There was occasions, you read the Bible, donde Pablo muchas veces decía where Paul oftentimes said que el Espíritu Santo no quería que hicieran esto. that the Holy Spirit said, No lo don't do hacía. this, and they wouldn't do it. Pero en otras ocasiones, una vez le hicieron profecía But on other a Pablo, occasions, they prophesied over Paul, y le agarraron el cinturón que tenía Pablo. and they got the belt that Paul had, Y un profeta dijo, and a prophet el que said, traga este cinturón who wears this belt va a sufrir persecución, will suffer persecution. lo van a maltratar. They're going to mistreat him. Y empezó a profetizar calamidad He began to para prophesy el que carga ese calamity cinturón, para el dueño del cinturón. for the man that had that belt. Y todos los que estaban alrededor And everybody that was around le dijeron him, a Pablo, no, espérate, no they said to Paul, no, vayas para allá, don't go that no vayas para direction. Jerusalén, Don't go to te Jerusalem. van a perseguir, They will persecute te van a you. golpear, They will beat you. no vayas para Jerusalén. Don't go to Jerusalem. Y Pablo no escuchó de Dios, And Paul did not hear from God. no vayas para Jerusalén, Don't go to Jerusalem. nada. Nothing. Entonces, ¿qué dijo Pablo? So what did Paul say? Yo voy a ir a Jerusalén I'm going to porque Jerusalem sé que tengo que ir because I know I need to y go. estoy dispuesto hasta dar la vida. And I'm willing to give my life. Así que me golpeen y que So lo que let them sea. beat me and do whatever they may. Pero al ir a Jerusalén, hermanos, But when he went to Jerusalem, fue lo que le ayudó a él, is what helped him. aparte de que lo aprendieron, Besides being apprehended, lo golpearon, they beat him. de ahí fue que agarró It was there that he el got viaje a Roma the trip to Rome para hacer a su ministerio en Roma. to make his ministry in Rome.
Pero But a lo que quiero llegar aquí what I want to arrive to here es de que tú vas a planificar, is that you're going to plan a trazar tu rumbo, to go your course, pero debes de estar conectado al Espíritu de Dios but you must be connected to the Spirit of para God saber decir, voy, to know to say, do I me go? paro Do I stand? o Stop? necesito aprender algo más. Or do I have to learn something else? Amén. A mí me ha pasado It has happened to que me. hemos ahorrado un dinero We have saved some money para hacer algo to do something, y el Señor and the me Lord dice, tells me, ahorita no es para eso. right now it's not for that. Ese dinero lo pensaste que era para eso. That money you thought it was for Pero era this, para la obra de la but iglesia o it las was for misiones. the work of the Lord Y aquí missions, quiero que la des. and I want you to give it here. Y yo así lo hago. And that's how I do it. Aunque lo separé para otra cosa, Though I separate it for el something Señor else, dice, no, 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 the no era Lord says, para no, eso. it wasn't for that. Era para esto otro. It was for the other. ¿Y qué pasa? What Más happens? adelante, Further de ahead, alguna forma, one way or another, esto otro this other es suplido también. is also supplied. Amén. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de That's why Dios. we must be attentive to God's voice. Y Proverbios 19, 21:5. Proverbs 21:5. Los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Por eso también es bien importante, For that hermano, reason, it is very important buscar la guianza del Espíritu Santo. to seek guidance of the Holy Sí, Spirit. tú quieres hacer muchas cosas, Yes, you want to do many things. pero ¿qué del plan de Dios para tu vida? But what about God's plan for your life? Por ejemplo, For example, cuando aquellos, Aarón y aquellos empezaron a conseguir el oro para hacer el ídolo, when Aaron and everybody got the gold to make an idol, o sea, la pregunta the era, question was, ¿nos sacó Dios God took us por out milagro y prodigio? with signs and wonders. ¿Por qué no le preguntamos a Dios Why don't we ask God? si en realidad quiere que hagamos un ídolo con el oro que sacamos de If Egipto? in reality He wants us to make an idol with the gold that we brought from Egypt. No, sus No. planes Their no plans fueron bien pensados, We're not thought through. fueron apresurados, They were llenos de hurried, temor. full of fear. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. And that happens to us oftentimes. Nuestros planes Our plans, bien apresurados. we just hurry up. We hurry them. Efesios 2:10. Ephesians 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Acuérdate que Dios sabe el fin desde el principio. Remember, God knows the end from the Él beginning. tiene un propósito para nosotros He has a purpose for que us tiene que ver con nuestro futuro. and has to do with our Aquí future. Efesios dice Here in Ephesians it que says, porque somos hechura de Dios, because we are His workmanship, hemos vuelto a nacer. we're born Por eso again, somos hechura de Dios, we are His workmanship, creados en Cristo created in Christ Jesus para buenas obras, for good works, las cuales Dios dispuso de antemano. which God prepared beforehand. Entonces, So therefore, ahora domingo, now Sunday, octubre, ¿qué es? ¿4? October 5. October Octubre 5th, 5, October 5th, Dios ha predispuesto, God has prepared Él dispuso de antemano beforehand obras en octubre 10 good works on October 5th para mí. for me. Pero yo tengo que saber cuáles son But I have to know which one they para are llevarlas a cabo, hermano. to have them to come to pass. Cuando nosotros hemos vuelto a nacer, When we are born again, debe de haber buenas obras en nuestro caminar. there should be good works in our walk. Entonces ponte a pensar, Therefore, think for a moment. ¿cuántas buenas obras How many good works Dios ha realizado por medio de ti? God has fulfilled through you?
O sea, buenas obras, ¿eh? Good works. No estoy hablando I'm not referring del to ídolo ese de oro that golden idol que se puede ver bien bonito that can look very y good brillar y toda la and cosa. shine and all of that. Estoy hablando obras I'm referring to de good works acuerdo al propósito according to the purpose de Dios. of God. ¿Cuántas? How many? Ya se te acabó la tinta de la pluma de tantas que has escrito. The ink in your pen has been gone because you're writing so much. Pero aquí dice la palabra de Dios But here God's word says que nosotros hemos sido creados en Cristo that we have been created in Christ para buenas obras. for good works. Y dice And la it palabra says, God's word, que por sus frutos los reconocerás. that by your fruits you will be recognized. Dice la palabra de Dios que The el word of God cristiano says that a Christian va dejando leaves olor fragante cuando va pasando. a sweet fragrance as they walk by, Porque because los frutos, the fruit, las buenas obras, good works, hablan talk por about, sí mismas. talk for themselves, speak for themselves. ¿Será que tus buenas obras estén hablando por ti? Could it be that your good works are speaking on your behalf? No sé. I don't know. Tú dime. You tell me. 1 Corintios 3, 5, 9. 1 Corinthians 3, 5, and 9. Lo voy a leer I'm going to read it, y luego Pastor Ayala lo lee. and then I will read it. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Fíjate bien, ahí está. Bueno, ¿o no está ahí? No. A ver, es que te lo puse acá, mira. Ahí está ya. What after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Fíjate bien Watch carefully lo que dice aquí. what it says here. Apolos y Pablo Apollos and Paul son servidores. are servants. Son servidores They're servants porque están haciendo buenas obras. because they're doing good works. Pero luego dice aquí, But then it says por here, lo medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Según lo que el Señor asignó a cada uno. As the Lord has assigned to each his task. Le está hablando a la iglesia. I'm speaking to the church. Ahora mi pregunta, Edgar, Now, my question, Edgar, es ¿qué fue lo que el Señor asignó para usted? what is it that the Lord assigned for you? Porque a todos les ha asignado algo el Señor Because the Lord has assigned to all of us que something tiene que ver con su propósito para tu vida, that has to do with the purpose for your life, que tiene que ver con buenas obras, that has to do with good works, que tiene que ver that has to do más more con el reino de Dios with God's y kingdom cómo estamos preparando and how we are preparing al the mundo world para la segunda venida de Cristo. for the second coming of Christ. ¿Qué es lo que el Señor te asignó? What is it that the Lord has assigned to you? Ni los crickets se oyen ahora. Not even the grillos are making any sound. ¿Le seguimos o nos paramos? Do we continue or should we stop? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.
I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Fíjate bien, Watch carefully. yo sembré y Apolos regó. I planted the seed, Apollos watered it. Aquí están dos cosas, Here we have two things, sembrar y regar. to sow and to water. ¿Cuánto has sembrado How much have you sowed? o cuánto has regado tú? How much have you Water. watered? Y ahí has de estar pensando, ay, y yo que ni iba a venir a la iglesia, ¿para qué vine? And you're thinking, I wasn't planning on Algo coming me to decía church. que no fuera Why a la did I iglesia come? ahora. Something told me not to come to church today. Ay, ay, ay. Di ouch, aleluya. Say ouch or hallelujah. Algo demuestra que estás vivo por something that ahí. you're alive there. Cristo vive, hermano. Christ lives, brethren. Aleluya. Hallelujah. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino que solo Dios, porque es quien hace crecer. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. El que siembra y el que riega están en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. Hay una recompensa, hermano. There is a reward. Entonces, Therefore, lo que tú puedas hacer para Cristo what you could do for no Christ es más importante que lo que está haciendo otra persona. is not more important than what another person is doing. Por ejemplo, For example, un ujier. an usher. Y yo te voy a decir que de los mejores ujieres que he conocido, And I'm going to tell you one of the best ushers I've ever met. Alexis es uno. Alexis is one of them. Y he conocido a muchos. And I've known many. Alexis, Alexis, cuidado con él. watch out with him. Ahora, Now, él no viene y predica acá enfrente. he does not come up here and preach. A mí me toca predicar. That's my job. Pero ¿qué crees? But guess what? Lo mío no es más importante My job is not more de important lo que Alexis hace. than what Alexis Es does. igual. It's the same. Pero la recompensa va a venir But the reward will come de acuerdo a cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. according to how we do our work, No de acuerdo a la importancia del trabajo. not according to the importance of the work. Porque es lo mismo. Because it's all the same. O sea, mi recompensa por ser pastor My recompense for being a pastor no es más grande is not any que la greater recompensa para Alexis por Then- ser... than the recompense for Alexis for being an usher. La recompensa no tiene que ver si eres ujier, si The- eres pastor, The reward si has eres nothing to do diácono. whether you're a pastor or an usher, a Tiene que deacon. ver It has de to qué do tan bien hiciste la encomienda how well que Dios te ha dado. you did your task that God gave you. Porque Dios ve los corazones. Because God sees our hearts. Espero que estés aprendiendo algo el día de hoy. I hope you're learning something today. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Hermanos, Brethren, somos colaboradores we are al God's servicio de Dios. fellow workers for His service. No seas turista Do not be a tourist en la iglesia del in the Señor, church of the Lord, en el reino de Dios. in God's kingdom. No seas turista, Don't be a tourist. sé colaborador. Be a fellow worker. Pregunta cómo te puedes involucrar. Ask, how can I be involved? O no esperes. Or don't wait. Una forma que se pueden colaborar aquí A way that you can es collaborate no here vengas solo a la is iglesia. don't come alone to church. Tráete unos 3 o 4 más. Bring 3 or 4 with you.
Estoy colaborando en el reino de Dios. I'm Traje 4. collaborating in God's kingdom. I brought somebody. Así me voy a poner allá atrás. Cuando vengan solos, les voy a decir, oye, ¿por qué tan solo? I'm going to stand back there, and when you come alone, I'm going to say, why are you ¿Por coming qué tan alone? solo? Why are you alone? Tráete a alguien. Bring somebody. Fíjate bien, ya se me está acabando el tiempo. Watch carefully. Gloria My a Dios. time is just about Pero up. quiero que vayas a Romanos 16. Go to Romans 16. Fíjense nada más. Watch carefully. Es el último capítulo de los Romanos. It's the last chapter of Romans. Ay, ay, ay. Hermanos, Brethren, vamos a ver we're going to see una iglesia a church donde sí había colaboradores. where there were fellow workers. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Go ahead. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church in Phoebe, a servant of the church in Cenchrea. So, Febe era colaborador. So Phoebe was a fellow worker, a servant. Pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre los hermanos en la fe. Preséntele toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me cuento yo. Fíjate nada más. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints and to give her any help she may need from you, for she has been a great help to many people, including me. Imagínate Imagine que yo le escriba una carta that I write a letter a alguien a otra iglesia. to somebody in another Mande church misiones ustedes. and you're on a mission trip Y Phoebe estuviera aquí. and Phoebe would be here Y ahí te mando a Febe. and I'm going to send her to you. Ha ayudado a muchísima gente. She has helped so many people. A mí, For me, cantidad de veces me ha ayudado. so many times she's helped me. Levanta tu mano si eres Febe. Raise your hand if you are a Phoebe. Phoebe. Febe, Phoebe, Fubi. Phoebe. Número 3, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Ay, Verse 3, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. tanto yo como todas las iglesias de los judíos estamos agradecidos. Los no judíos, perdón. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Fíjate, Greet also the church that meets at their house. tenían hasta célula, They had a cell group. tenían un estudio bíblico. They had a Bible study. Digo, saluden a la gente que se reúne allá. They said, greet the church that meets at their house. Ah, imagínate, yo Imagine. escribiendo una cartona así como esta. I writing a letter like Y this. dice, saluden Greet a la familia Aguilar Jr. to the Familia Aguilar Jr. y a toda la iglesia and all the church que se ve ahí en el estudio bíblico. that meets in their Bible study. Colaboradores Fellow workers en el propósito de Dios, in God's purpose, preparando la segunda venida de Cristo. preparing the second coming Pero of no. Christ. But no, Estamos muy ocupados. we're very busy. Rápido traes el oro para fundirlo y hacer el becerro. Quickly you come A to ver si el bring becerro nos saca del problema. the gold to melt it and make a calf out of it and see if the calf can get you out of problems. Pero un estudio bíblico en tu casa, no. But a Bible study in your house, Tengo no. tiempo. Traer gente a la iglesia, no. Bring people to church, oh no. Nunca quiere. They never want to come. Es más, te enojas porque digo esto. In fact, you get upset that I even say it.
El hecho de que te moleste que yo diga esto, The fact that you get upset that I say it, tienes que trabajar en ti. you have to work on yourself. Porque aquí se trata de ser colaboradores Because this has to do with being fellow workers para la obra de Cristo. for the work of Christ. Ya díganme póngame el Put- staff, por favor. Put the Si no, numbers yo voy a up. agarrar If not, tercera I'm y- going to y keep Pastor going. Susi tiene que venir a preparar la cena del Señor. And Pastor Susie needs to prepare the Lord's Supper. Ay, ay, ay. Y luego más, saluden igualmente a la iglesia. Saluden a mi querido hermano Epeneto. Apa, nombrecito, ¿verdad? Greet my El dear primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Greet my dear friend Epanetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Greet Mary, who worked very hard for you. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Greet Andronicus and Junius, my relatives who have been in prison with me. They are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. Estos eran dos apóstoles, una mujer y un hombre. These were two apostles. One was a male and another a female. Junías era mujer y Junius Andrónico hombre, was a female. apóstoles antes que Pablo. Andronicus was apostle. This was before Paul. Y habían estado en la cárcel con Pablo, And they were in prison with Paul, perseguidos. persecuted. Y seguían en la obra como colaboradores. And they continued in the work of the Lord as fellow workers. Y así, And uno tras otro. Like this, one after another. Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ. Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Greet Apelles, tested and approved in Christ. Espero que me entiendas I lo que hope- quiero decir aquí. You understand what I'm trying to say here? Estamos hablando con verdaderos colaboradores We're talking about true fellow workers del reino de Dios. of God's kingdom. No me malinterpretes. Do not misinterpret me, Los que están aquí en esta iglesia, those that are here in this se church. les agradece todo el trabajo que hacen aquí. We are appreciative of Yo all the se los work you do. agradezco. I appreciate you. Algunos de ustedes hacen dos o tres cosas, Some of you do 2 or 3 things. pero esta enseñanza es para todo el pueblo de But Dios. this teaching is for all the people of God. Y si tú And if you entiendes el propósito de Dios para tu vida, understand the purpose of God for your life, que Él pueda guiar that tus He pasos can guide your steps, y que tú te puedas involucrar and that you can be involved en preparar in preparing a este mundo this world para la segunda venida de Cristo, for the second coming of Christ. entonces And so therefore, el Señor cuando regrese the Lord, when He returns, va a tener tu galardón. will have your reward. Acuérdate, Remember, no tiene que ver con el rol, it has to do nothing about your role, pero el trabajo que lleves a cabo. but the work that you do. Me temo que va a haber muchos pastores I fear that there will be many que pastors no van a recibir nada. that will receive nothing. Así que no tiene nada que ver con roles, So it has nothing to do with the role, pero con el trabajo but for the work de la obra de Dios. in God's work, kingdom. Amen.